તો મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આજે નવી મુંબઈના સાનપાડામાં નવા બનેલા આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ પોલીસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। આશરે 18,000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલી આ 4 માળની ઇમારત નવી મુંબઈનું પહેલું સૌર ઉર્જાથી સંચાલિત પોલીસ સ્ટેશન બન્યું છે। 40થી વધુ રૂમો અને વિશિષ્ટ સુરક્ષા લોકર સિસ્ટમ ધરાવતું આ સ્ટેશન ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને પણ અનુરૂપ છે। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ સીબીડી બેલાપુર, પનવેલ તાલુકા અને વાશી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફને પણ આઈએસઓ પ્રમાણપત્ર અને તેઓની સાથે અભિનંદન પણ પાઠવ્યા છે। તદ્દન પ્રમાણપત્ર અર્પણ કર્યા હતા અને પોલીસ કમિશનર મિલિંદ પારंबे પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज नुकतंच आपले सानपाडा पोलीस स्टेशन जे आहे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत त्याची नवीन इमारत महाराष्ट्र हाऊसिंग कॉर्पोरेशन यांनी ही इमारत तयार केलेली आहे आणि त्याचं उद्घाटन आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, गणेशजी नाईक साहेब, शिवेंद्रराजे भोसले साहेब, अनेक आमदार महोदय या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्या सर्वांसमक्ष आज या ठिकाणी सानपाडा पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन झालं। हे पोलीस स्टेशन हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने बांधलेलं आहे आणि हे ऑलमोस्ट पोलिसांना लागणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा यामध्ये सर्व अंतर्भूत केलेल्या आहेत। हाऊसिंग कॉर्पोरेशनच्या MD आहेत DG मॅडम श्रीमती अर्चना त्यागी मॅडम, त्यांनी एवढं इन्शुअर केलं आहे की यामध्ये पोलीस स्टेशनला लागणाऱ्या ज्या काही सोयी सुविधा लागत असतात म्हणजे इन्क्लुडिंग लॉकअप्स म्हणा किंवा बाकीच्या कॉम्पॅक्टर्स म्हणा, मीटिंग रूम्स म्हणा, बाकी आणि लोकांना ज्या गोष्टी गरजेच्या असतात, लोकांची बैठक व्यवस्था, स्टेशन हाऊसमध्ये ह्या सर्व गोष्टी त्यांना व्यवस्थित ट्रीट केल्या जावं, त्यांना उत्कृष्ट सेवा पुरवल्या जाव्यात ह्या दृष्टिकोनातून सर्व सोयी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। यासोबतच आम्ही 2 आमचे नवीन टेक्नॉलॉजीचे प्रकल्प सुरू केलेले आहेत। एक म्हणजे ई संवाद आणि दुसरं म्हणजे सायफाय युनिट्स। तर ई संवाद हा बेसिकली लोकांना आज नुकतंच